बुबू ये पूरा सका रेडी हो गला बुबू को बाध्य कर उठेली 6:40 बुबू से जाऊँगी तार मुझे ठिया होती शाढ़ी पिंधिनी बोलिकी मुझे जापारे से मामा तुम्हें था मुझे हाथ फाथ बाजी बुझी तो फ्रेंड ये आमर छुई भजा आलू चटनी मझाणी देते डाली मु करी तू सोई पड़ू कौन उठुनु खाइबू तो हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डॉट सागर जय जगन्नाथ आपण केमती आई होप आपने बहुत भल था मुझे बहुत भल अच्छे तो अबिका बाजिला 5:30 कहीं बुबूर 7टा स्कूल अच्छी तो सका सका अबिका हो जाऊँगी पूरा बढ़िया लगुच पागटा तो मुझे रात कल बुबू 8टा बेलू तो खुआ पे शोई था 7टा सका स्कूल अच्छे तो मुझे उठिली 5टा रात उठिकी गड़ी तड़ी होती तो अबिका मुझे जाऊँगी घरटा खाली पोछी देती बारी बारी सब ओळेबी आ पड़ी के शीघ्र पटापट कम सारे स्कूल नहीं छाले मोर टेंशन जीव तो मुझे अबिका जाऊँगी भड़ाभड़ कम सारे सकाळ देखो केते सुंदर पाग हो ठंडा ठंडा लगुच सब अलिया घर पकईक रखे धुआ सब कर घर पोछ जेहेतु आज गुरुवार देखिए अभी 6:30 है बुबूर सब कहला मामा मो कल मैगी मैगी कर सब सजाड़ी से छुआ उठुनी निद तक जबर से उठे 8टा बेलू आ डाके देखिए से उठुच ना ना बुबुरे ए पुआ आ उठिया उठिया उठी आस छुचु कर दे रात तो फ्रेंड मोर सब जाक कम धंदा सरीगला फुल फुल तोली तोली रखी केवल आपको स्कूल पठेबी 7टा बेलू अबिका 6:30 भर दांत घसैबी खाइबा पीवा टिफिन देला बेलू ये मोर 7:30 हो छाड़ी छुड़ी आइला बेलू तो जी एक गाधी फधी पूजा कर तुम स्कूल नहीं गला आप भेट हो बुबू ये पूरा सका रेडी हो गला बुबू को बाध्य कर उठेली 6:40 पिंधा पिंधि कर खुआई हाँ स्कूल जीवन कि हलिस फलिस पी दिया रोम दे दूसरी तो हलिस गोलिक दे बुबू पूरा रेडी हो गला तार खिया पिया बाबा से पानी बोतलटा नहीं आला रखद से गैस पाखे थोड़ी नहीं आसे पानी बोतलटा तार सका बुझी बाजी उठीदेला उठीगला तुम घंटा कौट थी कि पाऊ ना तू फ्रेंड स्कूल जीवा टाइम रे बुबू टी चाह पे पठे बुबू चाह नहीं आसिले से स्कूल जीव बारी बुबू से जाऊँगी तार मुझे ठिया होती शाढ़ी पिंधिनी बोलिकी मुझे जापारे से मामा तुम्हें था मुझे जाऊँगी तार जाऊँगी पाचेरी पटे एकला तार देखो मुझे स्कूल मो सामने ना मुझे देखुची से गले स्कूल भितर मुझे सो फ्रेंड आज सका कविता बुबूर पूरा सका आज कम सारा तार पूजा पाठ बर्तमान सरिया गला मोर तो कम एपर्यंत चलती आउ कौन माल अच्छी कि नहीं से पुणी देखा पड़ो प्रभु नारायण प्रभु तो फ्रेंड पूजा पत्र सब सरीगला सरीकिना भोक एत जोर कलानी कौन खाइबी सका जो बुबू जो मैगी करी से देती तो टिके नाला से खाईदेवी अबिका 9:20 बजला खाई रेस्ट नहीं छात बुझी बहे लुगा गुरा काची सुखेबी तो खाई सर आप भेट हाँ मुँह धोईकिना आसे पीब है जब ठंडा कर दे चा तो फ्रेंड मोर टी मैगी थी मुझे खाईदेली तो ये नाली चा सागर बाबू आसीगला नाली चा से पीबे तो बुबू कही मामा मत जल्दी आसिक नहीं जीव तो जल्दी घर बाहर आज टे बहुत बेगा बेगे मुझे कम धंदा सारी मो पुआ को आगे छाड़ देती स्कूल में उठुची ये आम बाड़ीर भेंडी और झुरंग भाजी पखाड़ भात खाइबा डेरी है जलिखा टे पी खाई से फ्रेंड ये भात हो गला भजा भजा देखते मो फ्रेंड मो देह ये कौन एमती मन मन को हसुच से हाँ बाजिला 11:10 जाइली बुबू को आने को 10टा बेले छुट्टी होता से कहला ना 11टा बेलू तो मुझे जाऊँ मो पुआ को लेकिन खरा भी जोरसोर है तो से भर डाली भजा जो भात भजा करदे से खाइब बोलिकी एडिटिंग काम व्यस्त अच्छे मुझे मो पुआ बोले बाड़ी बुड़ी देवी बाप को खाइबे लेटर कौन आउछ मामा हम 10टा बेले जाके फेरिक ना जे एत लेटर कहीं आउछ हम मी जेतल कहि मुझे चल जीबे ना आ पैसा बोले ओ केमती कोन स्कूल फास्ट स्कूल कोन जॉइन हैला और 15 दिन पर स्कूल जाऊ ने किछि बाड़ेला ना यार काई बाड़ेबे बाड़ेला ओ आले किली आ कोन लगे आ बुझे वार आउ पानी ता बैग रे पानी फुल अछि मु मामा से बैग
କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବହି ଖାତା ଦେଖେ ଟିକେ ମଉଜା ଗୁରା ଚିରିଗଲାଣି। ଏଇ ତମ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ, ତମ ବ୍ୟାଗଟା ଦିଅ। ପାଠ କ'ଣ କେମିତି ଦିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଏତେ ମାନେ ଆଜି କିଛି ଏତେ କରିବାନି ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ। ଆଉ ଏଠି ଡାଲି ଭଜା କଥା ହେଇଥିଲା ସଜନା ଶାଗ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ସେଇଆକୁ ଭାଜିଦେବି ଦୁଇଟା। ଆଉ କିଛି ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ସଜନା ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ବହୁତ ଦିନ ଶାଗ ଫାଗ ଖିଆ ହେଇନି ସମୟ ହେଉନି କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଆଣିଛି ଦୁଇଟା ଭାଜି ଦେଇକିନି ସିଏ ଗଲେ ବାରି ସଫା କରିବାକୁ ବାରି ସଫା କରିଦେଇକିନି ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିବେ। ବୁବୁ ତାର ଗାଧୋଉଛି ବୁବୁ ଗାଧୋଇକିନି ଆଇଲେ ତାକୁ ପାଠଟା କରିବାକୁ ସଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ନା ତାକୁ ଅବିକା ପାଠ କରେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଡ଼ା ରୋଷେଇ କରିସାରେ ତାକୁ ଭଡ଼ା ପାଠ କରେଇଦେବା। ସବୁ ଶାଗ ଗୁରା ବାଛୁଛି ସେଠି ପ୍ରେସର କୁକର ସିଟି ମାରିଲାଣି। ତ ମୋତେ ଏଇ ସଜନା ଶାଗ ବାଛିଲା କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଗୁରା ବାଛିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବେକ ଫେର ବିନ୍ଧା ହୁଏ କାହିଁ ଆକୁ ଭାଜି ତୁ ସଜନା ଶାଗ ବାଛିକି ଥୋଇଛି ଭାଜିବା। ତ ପିଆଜ ପକେଇବା ଶାଗ ଭାଜିବା ସେଠି ଡାଲିକି ମୋର ବଘରା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆଜି ଗୁରୁବାର ସବୁ ଶାଗ ଆଜି सागर रेडी तो बंद कर दे। तो फ्रेंड सब रोषेईबास सारा इच्छा होती खाइया को मोर पकुड़ी तो बेसन टी पकुड़ी जाऊँ करी तो ये टेबुल फैन लगे गरम जो भाया लगुच सागर बाबू आमर माटी खोली खोली आसी मतलब फैन लगे तो बेसन सब सजाड़ी रखी वीडियो करी होनी खाली फैन लगी बोली पियाज लंका फंका सब काटी देगी बेसन टी पकड़ा भारी इच्छा अच्छी बेस पकुड़ी खाया खाली पियाज लंका भुसुंगा पत्र दिखाई गलुआ कौन कर फैन टा खास ये भिड़ी ताड़ी कर कौन मेकानिक काम तार चलाऊ देखुन पुणी तेल गरम कले पकड़ तो ये फ्रेंड मोर पकेगा आमर सामान नेना से हाथ फात बाजी बुझी तो ये मोर गरम गरम पकड़ी छणा हो गलु फ्रेंड ये आमर छुई भजा आलू चटनी मझाणी देते डाली मु करी तो ये मोर झुड़ुंग आलू भेंडी आमर ये सब होता ये सजना शाग भाजी तो पकई सब साथ ये गरम भात खाऊँ विश्वास कर तथापि मु खरार बहुत कम कर वीडियो रेकर्डिंग करले कहीं कविता तार घरे रोषे पत्र कर बहुत कम आम बारी खरार सारिक आई जो खरारू पलि जाऊँगी छाई ना झाम करदे कहीं नागुच एप्रिल मसरे जाए पणा संक्रांति बेलू जाए एप्रिल मसरे कि एमतिया खराब हुए ना एप्रिल मस टपिक एप्रिल मे जून ये जो 2 मास रहा तो वर्षा दिन गुगुली आरंभ हो खरार प्रभाव भाई तेणुक मुझे पा बुड़े लास्ट मुझे पा बुड़े अल्प भात आई शाग भजा टी भजा आम बारी बैगणी पकड़ा फकड़ा एमती छाणिकी सादा मेन्टेनेंस खिया है बुबू आज भी सका स्कूल पलि सी भी आईला 11टा 11:30 बेलू आईला खरार प्रभाव पानी पी दे पानी पियो तमे जुआड़ भी जाऊ पानी बोतल धरिकी जाऊ मुंड गोटे कौन घोड़े जाऊ ना खरा जो भाया हो मुंड खराब हो जाऊ प्राय लोक बाहर कम रोचे गले मुहर पानी बोतल किंतु सियोर धरिकी थी जमी बेक पेट उदा हो कहीं एणिकी इाड़ू जिते वर्ष गड़ खरार परिमाण प्रबलता थी खाई सारू आप कथा हो ना मनीष जीवन ये केते रोजगार करुवे खुशी रोथे कि खरार कष्टा जो मैंने सहूथे तो चिंता कर कम लगुथ तेणुक ये कष्ट मुझे अच्छी माने अदा सांगे सांगे जब लाइन पड़ेब आम खाली केरांडी माछ भाया डेईबू खाली गछ मूले
କୋଉ ସେବୁଦା ମୂଳେ ଏ ଘର ବରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ପେପରରେ ବିଞ୍ଚିଅ ତାହେଲେ ବାପା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଇଦେବା। ସକାଳୁ ଇଏ ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ମୁଁ ବି କିଛି ଖାଇନଥିଲି ନା, ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇଦେଇଥିଲି ସକାଳୁ, ଇଏ ବିଚାରା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆସିକି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି 2:30 ହେଲାଣି। ଖାଇସାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଛି। ଖାଇବାଟା କେମିତି ଏମିତି କିଛି କହିଲେନି ତ? ଶାଗଟା କିଏ କରିଛି? ମୁଁ କରିଥିଲି। ମୁଁ ସଜନା ଶାଗ ହଉଛି ନା? ମୁଁ ଟପ୍ ଭଲ ହେଉଛି। ମନ ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ଯାଇ ଶାଗ ଆଉ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ବୁବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣିଛ? ବୋଉ ତ ସବୁ ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ସବୁ ଯାକ ତାଟିଆରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବୋଉ ନୁଚି ନୁଚିକି ପକୁଡ଼ି ଗଲା। ସବୁ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ କୁଆଡେ? ଆଁ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଇଗଣ ଦୁଇଟା ଛାଣିଲି। ହଉ ଚାଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇନା ସଞ୍ଜ ଆସି ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦେବି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 7ଟା। ତାକୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଗୁରା ତାକୁ ଦେ ନା ପୁଅ। ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଡେ ଦଉନୁ, ତୁ କାଇଁ ୟାଟେ ତାକୁ ମନଟା ଯାଉଛି ସଞ୍ଜ ଦେବି, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲି ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦେବି। ରେଡି କରି ତାକୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦିଆ ଆସି ସରିଗଲା। ତ ପୁଣି ଯେଉଁ ଧୋଇ ଦେଇ ସଞ୍ଜ ଫଞ୍ଜ ଦେଲି, ଯାଉଛି ଓଲୋ ଚାଲ ଚାଲ ପାଠ ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ପାଠ ପଢ଼ ଦେବା କାଲି ସକାଳେ। ହଁ ମୁଁ ଦେଉଛି ହଲିସ୍ ର। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣିଲୁ କତି, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣ, ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣ, ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣି। ହଁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇକିନା ଆଣିକା ପାଠ ଦେଇ କାଲି ସକାଳ ବାବା ସମୟ ହେବନି। ହଁ ହଉ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଠ ଦେଇଛି ଲେଖିଦେବୁ। ଦେ 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 ଦେବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ଘରରେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି କ'ଣ ଏତେ ଜୋର କାମ ଧନ୍ଦା ଥିଲା, ସବୁ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଦ ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଲାଗିଯାଇଛି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। 5:30 ଉଠିକି ଘର ଦୁଆର ଓଳା ଓଳି ଲୁଗାପଟା କରା ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିକି ତାପରେ ଅବିକା ପୁଣି ଯିବି, ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଛି, ତାକୁ ବୋତଲ ମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ପାଣି ଗୁରା ଯେଉଁଗୁରା ଖରାବେଳେ ରଖୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ପିଇ ହେଉନି, ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଉଛି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି, ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଛି। ତ ମାଆକୁ ବୋଉ ଟିକେ ପାଠ ଦେଇକି ଯାଏ, କାହିଁକିନା ପାଠ ଗୁରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ବସିଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ମୁଁ ବୁବୁର ପାଠ ଧରି ସବୁ ବଇଛି। ବୁବୁ ତାର ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଡାକିଲେ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ତ ସେ ଅଧା ଲାଗୁଥିଲା, ତାର ଅକ୍ଷର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ତାକୁ ଭଲରେ ନିଭେଇଲି। କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଛି। ମୁଁ ହେଲି ଭାତ ଟିକେ ଥିଲା, ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଉଛି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଟିକେ ରୁଟି ଆଳୁ ଭଜା କରିଦେଲେ ସେ ତାର ଖାଇବ ଟିକେ। ସେ ତାର ପାଠ ଲେଖିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଟାଭଟ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ। ଅଟା ନଥିଲା, ସାଇଲିକି ପଠେଇଲି ଅଟା ପାଇଁକି, ସେ ଅଟା 250 ନେଇକିନା ଆସିଲା। ଯାଉଛି ଭଟାଭଟ ଟିକେ ରୁଟି କରିଦିଏ, ରୁଟି ଭଜା କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବ, ମୁଁ ଭଟାଭଟ ଖାଇବ। ତାପରେ ଭଟାଭଟ କାମ ସାରିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ମାନେ ଗରମଟା ବେଶୀ ଲାଗିବନି। ଡେରି ହେଲାରୁ ସେଇଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଲା, ଘାସ ଭରା ହେଲାଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବି ହେଉନି। ତମେ ଯାଉଛି 6 ବାଜିଲାଣି, କେଇଟା 7:30 ଆସି ହେଲାଣି। ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାରଙ୍ଗ ଆମର ସଉଦା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଦାମ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେ ଆଇଲା ବେଳୁ ରାତି 9ଟା ବାଜିଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇ ଭିତରେ ପଟାପଟ କାମ ସାରିଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁବୁ ଏଇନା ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୁବୁ ଏଇନା ପାଠ ଲେଖା ହେଉଛି। ବୁବୁ ପାଠ ଲେଖି ଓଲୋ ହଁ କହୁନ। ହଁ ହଁ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ତତେ ନିଦ ଜୋର ହେଲାଣି, ତ ଆଖି କେତେ ନାଲି ହେଲାଣି ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଫଟାଫଟ ପାଠ ଲେଖେ, ତୁ ଶୋଇବୁ, ତୁ ଗପିବୁ ପଛରେ, ତୁ ଫଟାଫଟ ଗପିବୁ ପଛରେ, ତୁ ଆଗେ ଲେଖ ପାଠ, ତୁ ପଛରେ ଗପିବୁ। ଏଠି ଆଇ କିଏ ଲେଖିବ? ସରି କ୍ଲିୟର ଲେଖେ, ଭୁଲ ହଉଛି। ନିଭା ଏଠି ରବର ନିଭେଇ କ୍ଲିୟର କର। ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଛି ବୁବୁ, ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହଉଛି ବୁବୁ ବହୁତ ପାଠରେ। ଏ ଉପର ଗଲା ନିଭିବ, ସାଇଜରେ ନିଭା ର। ବୁବୁର ସବୁ ପାଠରେ ପୁରା ମାନେ ଏଇଠି କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୋର ଟିକେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବୁବୁକୁ ଆଉ ମନ ଦଉନଥିଲି ପାଠରେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଲା ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଏଚ୍ ଲେଖି ପୁରା କ୍ଲିୟର କର ପୁରା ସାଇଜ ବାଇ ସାଇଜ, ପୁରା ସାଇଜରେ। ହଁ ପୁରା ସାଇଜରେ ଗାର ଟାଣିକି ଲେଖା ଯାଇଛି। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍ ବୟ। ଲେଖିଦିଅ। ଅପା ମାନେ କହିବେ ବାଃ ରିତେଶ ପୁରା ଗୁଡ୍ ବୟ, ଲେଖିଦିଅ। ହଁ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଡାକି ଡାକି ଲେଖିଦିଅ ହେଲା, ଯେ ଯାକ ଲେଖ। ମୁଁ ଯାହା ରୁଟି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ବୁବୁ ପାଖରେ ନ ବସିଲେ ବୁବୁର ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଲେଖୁଛି, ତ ତା ପାଖରେ ଜଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସିଲେ କେଳିବା ଏମିତି ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଅଟା ଚକଡ଼ିବି, ବୁବୁ ତାର ଏଇଠି ବସି ପଢ଼ୁଛି କହୁଛି ସରି। ଏଇଠି ଲେଖା କାନରେ ପେନସିଲ୍ କେଞ୍ଚିଲାଣି। ଏ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର ଚଲଉଛି ଯେ କୋଉ ଛୁଆ ଏମିତି ହେଉନଥିବେ। ଏତିକି ଟିକେ ରୁଟି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି କରିବି। ଏତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବୁବୁ ଲେଖୁନି, ମାନେ ଅଟା ଚକଡ଼ା ଗୋଲା କରିସାରିଲାଣି ପଛେ ବୁବୁ ତାର ଏଇଠି ପାଠ ସରୁନାହିଁ। ତତେ ନିହାତି ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଭଲ ରକମରେ ପିଟିବି।
ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରୁଟି କରିକି ନା ଯଦି ସରି ନଥିବ ବୁବୁ ତତେ ସତର କହୁଛୁ ପିଟିବି ହେଲା। ଲେଖ ପାଠ ଏଇଠି ଗଲା ଗୋଟା ଘୁମେଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସିକି ଘୁମେଇ ହେଉଛି ଏଠି ବସିକିନା ପାଠ ନ ଲେଖିକିନା ହସ ହସି ପଛରେ ଲେଖ ବସ ଜଲ୍ଦି। ଆହୁରି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ଏପଟରେ ପୁଣି ଏକ ଖାତାରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି ତୋର ଦିଆଯାଇଛି ଲେଖା ହେବ ଏଥର କ'ଣ ଏଇସବୁ ଦିଆହେଇଛି ପୁଣି ଲେଖା ହେବ ସେଠି ଏ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ତ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିବୁ ହାଁ। ତାୱା ବସେଇବୁ ସଇଲା ବୁବୁ ଅଟା ଲେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ମୋର ରୁଟି ସରିଗଲାଣି ପଛେ ମୁଁ ଏଇନା ଭଜା କରିବାକୁ ବାହାରିଲିଣି ତାର ପାଠ ସରିନାହିଁ ଘୁମେଇ ହେଉଛି ଲେଖେ ଲେଖିଦେ ଆଉ ଟିକେ ନା କଛି ଲେଖିଦେ ତ କାମ ସରିଯିବ ଯା। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପୁରା କାଟିକି ପତଳା ପତଳା ରଖିଦେବି ତାକୁ ଭାଜିବି ସଇଲା ବୁବୁ ଶୋଇ 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 ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଲେଖୁନି ଛୁଆ ମୁଁ ପାରିବିନି ଆକୁ ଆଉ କହୁଛି ର ବାପା ଖାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତୁ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ କଣ ଉଠୁନୁ ଖାଇବୁ ଉଠ ବସ ବସ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଠି ବୁବୁର ରୁଟି ଡାଲି ଭଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେ ଖାଇବ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ସେଠି ବସି ବସିକି। ତ